Orang bila kadung tade pangis to nang idede, make ilmu banyak, tak takok ke haram tano. Ongku, kau beda pertanyaan dari jamaah senikah. Nikah iman kak diman tun kula motor. Kiai abtina beda pertanyaan. Berapa? Beda orang nginjam obeng ka abtina 500.000. Pas ngibeku ledu kilo. Kak dinto kenging etere, mapun apa punten kak dinto. Ona patama sok mabudu keng isa be nengi ada. Nika masuk riba napa punten nika. Kaula sabulun jawab sial pak. Ya Allah, orang bila kadung pangistona beda ka Allah. 2 kilo kula. Kita nyaki halal haram apa? 2 kilo. Padahal can nafso cek torok nih kah can nafso nagul cek 2 kilo maki pah tepak kah haram eke ba wudu eke ba bejeng eke ba istighfar keton tak itemu masih 2 kilo keton lai kosot tawen malaikat kecan nafso keng cek torok. Orang bila kadung nyangke ben ka Allah, bila pangisto mamulan isab ben Allah 2 kilo kul kita nyaki halal haram. Padahal reng putu bila kadung elang pangisto dari setong orang ben penter ben alem andi ilmu kadung korupsi 2 miliar tade nyak tanyaan halal haram. Beda 2 kilo, itanya aki halal haram. Padahal ni kareng putu. Bila si ilmu sagale, doktor profesor. Beni urusan 2 kilo, 2 triliun. Masyarakat utamaipun kelebun asareng saja seapunto pemerintahan tisa rompen guna sateja cakanca majelis sholawat abdi najukan banget amal jaki sateja cakanca panitia sateja tantretan langkong-langkong senyepoe musola al-barakah abdina banget amal jaki manter muka beten kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanaos tak sami sareng selain manter-manter banyak barakanah. Abdi kak dinto paling akhir gen pokol telok samangken pokol setengah telok orang 5. Tak usah kesokan kau lede pak kakak dinto pokol situng kurang 5. Karena abdi na janji pokol situng ekabiti jadi pokol situng kurang 5 de pak kakak dinto. Alhamdulillah tade orang sekali. Cek saking tak cakan cahadra ampun mukol corak abeli ya gule. Teketon tak ada acara kata. Alhamdulillah samangken kak ditu ampun anyama kompak malar manter sana usah tak cek lancengah manter katarema kaseko basa. Beni saking karena pun apa abdi kak dinto beda acara rutinan pengajian rutin saben hari Rebu asar. Kak dinto, jadi mak letak cungkun tejecek, abdi namator adiminan beni bulan kerek. Mucuk reng kekapi sanggupi beni ajeluan pengajian rutin. Mila na abdi nah kantos samangken jengon-jengan mana bileng ka tahun tak nyangkup. Saopamah ajengon-jeng mulot dan 2.000 petolekor samangken kita muka sebab kita depak ke bulan mulot makin
Pada Pak Cimin ke bulan molot 2006 lekor, puru bisa nyangkup se 2007 lekor. Beni acih, beni keng karena rang malarang, punten. Niat abdi Kak Dinto saking keng karena kolang abdi nang atas ya itu. Mila na abdi namator kaca kancah katanteretan abdi tak bisa manabi aleng kataon manabi ngonje ngamoloten opamah ngonje ngamoloten 2007 lekor pada Pak Cimin ke bulan molot 2006 lekor tako pas nyangkup bentoran ben pengajian rutin Kak Dinto saya maksud abdi manter pada katerema ka Gusti Allah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, beda orang nyabis dek kakus te Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas mator atanya kempangah an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Perkara pona pa Kanjeng Nabi sepaling banyak memasuk manusia ke swarga. Amalan pona pa sepaling banyak memasuk manusia ke swarga. Amalan pona pa. Cebuna beliau taqwallahi wa husnul khuluq. Nomor setong pangistona ka Allah. Nomor dua fokus tengka. Dua ni kekutui kau leben ajunan pak. Sabab orang penikatan teretan seeko cak ring fokus kotu tepak ka Allah ben kotu tepak ka bangsa. Menebi lopot salak setong ada pas tak bagus boleh. Jadi orang seeka bilang bagus Kak Dinto ka Allah tepak ka bangsa tepak tak ning pele. Deki pas epele katipun apa seleras Kak Dinto ke opamah. Ajunan Kak Dinto pas bedepetanya. Kak dimma selangkong sae ka Allah tepak keng ka bangsa lopot napa ka bangsa lopot make ka Allah menapa ka bangsa tepak make ka Allah lopot cek pele ni kepada salah ni ka masih sae tepak ka Allah keng lopot ka bangsa napa tepak ka bangsa keng lopot ka Allah ni kata dek si saya ni ka. Dan kau sering mator sagak Dinto. Muti pele. Ajunan numpak mobil tada agasah. Napa numpak mobil tada remah. Taning pele ni keteritan. Numpak mobil tada agasah. Perak kereta oju. Depak tak depak. Numpak mobil tada remah depak mungkin ke depak king depak matenem dia sabab se ambu ko tu bentoraki ke bungkan acem dia jadi tak bisa pele Kak Dinto tepak ka Allah king lopot ke bangsa salah tepak ka bangsa king lopot ka Allah salah. Bentengen nih wah teritan orang setepak cara ngabule ke Allah pas teh bagus ke bangsa orang menebi ongguan cara ibadah ke Allah akibat teh pas teh kepada manusia tepak mun pon lopot tatingkan kepada manusia ani berarti lopot ke Allah sanaus sapah beda orang ke masjid sobun toron pukul setengah sanga atara kata keluar sekali dari masjid keng war keluar nah
Tade tepan tetang ke atau karena meloloh arwah terakat tamak kalangi sede pak gendeng masjid tak ada pak je bu. Karena muncul cara ibadah na abe tepak ke Allah pasti otomatis kabeng sabagus. Contoh rukun Islam lelema syahadat, salat, zakat, pasah, haji. Rukun Islam lelema syahadat, salat, zakat, pasah, haji. Keng tandena orang Islam sekaterema. Rukun Islam lelema syahadat, salat, zakat, pasah, haji. Keng tanda Islam masitong orang mamulan sampurna. Cebuna Kanjeng Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Mun abeen mamulan takok seageng gua orang lain. Jadi berarti Islam memamulan katerema. Kun Islam lakar lalema. Syahadat, salat, zakat, pasah, haji. Keng tanda Islam maabe mamulan sampurna ka Gusti Allah. Mun mamulan takok silaknya lah. Takok secuba ka orang. Saya lebet tatengka, saya lebet cap ocap. Rukun iman bedenem-enem. Percaya ke Allah, percaya ke malaikat, percaya ke Rasulullah, percaya ke kiamat, percaya ke kitab-kitab Allah, percaya ke qada ben qadar. Keng tanda iman nasetong orang mamulan sampurna. Kotu niser ka orang lain dan pada niser ka aben cebuna Kanjeng Nabi. Cetak ning bele. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sampurna iman nasetong orang kace beni ser ka orang lain pada beni ser ka abe. Tengen nih Bas. Bila pot lopot cara na atatangke. Bila pot lopot cara na agaul kepada manusia, anika berarti lopot, beda lopot cara na pangangkep ke Gusti Allah. Kiki terang, setiap agama panika beni namung urusan nang ilmu masjid. Agama panika beni urusan nang ilmu masjid malolo. Nang ilmu masjid mungkin nangi solat 5 waktu na bera. Lebih na dari solat 5 waktu. Beda nangi kenang nakalakuan. Mun nangi masjid ada orang coba pak. Sebengal ala ko coba nangi sarpasaru. Selebih buto ka agama pak repan nangi pasar beni kenang na ala. Kau menangi masjid seken kakapi agama nika. Mila nangireng kiki, jadi tanteretan tak cukup nengi masjid pak, alako boleh, agama panika beni namung urusan nengi tas sajadah, agama panika urusan naman bekoh, naman jagung, naman capi, nyari nafkah boleh. Make ajunan awirit taker mapek tasbih 3 kali seminggu. King mun pah perak kok rokokan nengi jompo padahal ajunan andi bini andi anak tada usaha kang ku nyari nafkah capur ke neraka bola nah lalai nyari nafkah aja karena kadang beda orang laki tak pati laki pak beda orang laki milana syarat kebahagiaan rumah tangga selake kutu laki sebini kutu bini. Karena kadang bedek selake-lake sebini lake iya. Wa ari ada tekuna pereng ben gelas secungkute pelpal bila tokar. Selake tokang apes tuan sebini tokang apes wan. Pada laki ndah. Bede sebini pon bini selake bini iya. Ya beda pengajian kak tak hadir ke pengajian cek reng ibadah bunyi berak pengajian lek pecet-pecet lak kira ibadah gi mara yang kok pecet laki pepe iya mayu tina mak keton nyamanan ibadah pecet-pecet jan si bini arop pada bini endo
Oh tu nareng laki panika ngaja ke kekabagusan, beni malah ngendurih kekabagusan. Naudzubillah, sepaling-palang selake bebini, sebini ala lake. Sebini apok pak nyereka sap ngap berdepak kejauh nah. Selake balorokok-rokokan ngemben anak nengi bengkon. Arwah maki kiamat kurang dua reh tak tetemu ben jumper pak. Lopot tep rantepen arwah. Milan akan jan kula matur tretan. Ibadena kong langkong reng lake. Ibadena reng lake beni namung urusan nengitas sajada. Ibadena reng lake beden neng i tanggung jawab pekabini ben anak. Saya kocak tepak ka bangsa, jak gelun mikir ke tetangga teretan. Saya ka bolong gelun. Kira-kira abek pun tepak napa punten dadi laki. Abek ampun tepak napa punten dadi epak. Ane kasih kudu mikir gelun. Karena kadang beda epak nih ga, ngecirna juba ka anak. Ngecirna juba kadang ka anak. Alak ko boleh teretan. Ore alak ko. Pabiasa panormal sambian engki juken buk wirid ka wirid sambian keng senga cek sambila manjela agigiran kalake arwah tokang ngoso de genjerna wirid ruah mayu pamapan sineku tasbih ayu patepak sia tahajud ben aduha keng cek karena gara-gara sampian tak tomanto beng tahajud ben aduha pas sampian aroma selebih soce ben bener bentin ben silake pulang silake tak tahu mana duha lu geluh atadruna manil muflis tahu kau orang bangkrut ben cebuna kanjeng Nabi orang bangkrut nih ke kanjeng Nabi engki orang segemet tunya na la dirham lahu wala mata orang segemet tunya ya orang bangkrut ya ngibekeun cerna bojong banyak ngibekeun cerna pasah banyak ngibekeun cerna wirid banyak keng depak ka ajunana Allah taker gemet tade sekali panopo itu sana aben ka orang aben taan cubaan ria sepak kikiran kalake toman ngalaan di inria akhirnya ibadah nasi ka Allah keun cerna gemet panopo itu sana aben ka orang lain. Astete beni kaula abela kaum beni bolan kaula lalake abela laki an punten kaula eman kawirit sesambian bu tore pakaterema wirit sebeneka keng cek kosot kencerna wirit lebet abentasini beni kong langkong pakikiran kalake astete bedo orang cek mapan naga Allah keng lopot ka bangsa kong langkong beda tebu senika man najatu ya Rasulullah kuncina selamat napa kanjeng Nabi amsik alaika lisanak jegele sandabat sabab sefukal mabruk kulaku ya juna Allah anika nikah sefukal mabruk kulaku ya juna Allah anika setokang magmet kenjeran nas mon lagi antak pate je bu ongku kau le bening alam mareng laki kau le tak toman ngibing cerita seni beni mun lagi binian pak laungku eka emma beda lagi an paleman diri karja abenta bereng seni beni sekorang nengi cengon-cengan je tade si tukang cerita ria ya pak padahal tukang ngerak juga kan sing ngocek capi nejet ariri ya keng penyalian sambil senga tak taker depak kecompok ten si arasana juban datang kenika tak taker depak kecompok si arasana juban tuan rumah kan keluar dari terop langsung bapak benar saya kata king guru lek cie ya apa geng ibu? Aban lah cu.
Area ban luar le, mun ban dalam pen coba dengan ndak nih keke. Area pas sekali bah, ban truk laju. Mak bocor kok tak rasa ya bu, kok jadi kayak gigi kan tak kayak tu. Bocor ban. Kan alen ada kok perak ngakan ben telur ben anu ben kuan nah. Iya kuan yang arnyang robe de be ngatelo bayi. Bede be sekecil. Kau letak teman ngiding cerita lagi anak bentah intar konjengan apun taju kok ngeli kok aceh ada bu. Muncet kening keke ben lagi an. Muntak kening keke kelonyot pah ben lagi an. Tanya banyak cerita jadi kan teku lagi an. Ada lagi an bosang ke tisu. Beda tisu na ya ada merengakan aketes langsung aja pecet banget. Tak terus mereka tuan rumah aja lagi. Ada tengku. Lagi an benih kok intar konjengannya tahun, intar konjengan sebuare. Ni kan teningku oleh berkat lagi. Ja. Mulai bagi sampai depak ke jompok tak tolakkan aja apa sini di dalam raja. Keteng lah lagi. Karena cetak pati pacaretaan lagi. Depak ke jompok, resi ngurus ke ada, si tak konjengan ria pak. Oleh berkat apa kak? Si lagian mulai gila ngiteng, tak tuh tanya aja. Oleh berkat apa kak? Tak tahu aja. Jadi berapa pun mulai gila? Kita tahu sih tak bertengguan kan lagi. Harus nyongok gak ada, ya. Si tak konjengan deh. Cek tetemu ben jajan, bah beda kardus nih. Kotok deh, lotok dah. Harajoon bedon ya. Cek perak ke bak gila. Ane kegaulo ongguan. Tade taretan aja ngonceng teroe caliyah. Tade orang akar jeh teroe rasan najubaan ada. Tade orang amat selamat sangaja cukon ni pak heli apa ni pak acen na tada. Arwaniya cuma sampurna ke kapibuk. Kengaro tak ikalako katibian. Arwani ikalako tibi. Kau tu nak kau leben ajunan mun apang kiben kakurangan nareng lain. Top beni saja niat duraki. Reng orang si bengal notop kakurangan ben kacuba nareng lain. Kulaku nengi kiamat bekal itu top kakurangan ben kacuba na abe. Beni palor ikabele kecerita kau reng. Sehingga nomor setong cung tepaan ke Allah, nomor dua cung tepaan ke bangsa. Pikir pak, napa segi ke orang dari abad ke Gusti Allah. Milan na bahasa na kanjing Nabi, sebanyak memasuk manusia ke swarga nomor situng takwallahi. Takwa na ke Allah, takwa ni ke pangiston na pak, takoan ke haram. Takon si atikele kewajiban aranya mana takwa. Orang bila kadung tade pangis to neng idede, make ilmu banyak tak takok ke haram tano. Ongku kau lebih pertanyaan dari jamaah senikah. Nikah iman kak diman tun kula motor. Kiai abtina beda pertanyaan. Berapa? Beda orang nginjam obeng kak abtina 500.000. Pas ni beku ledu kilo. Kak dinto kenging etere, mapun apa punten kak dinto. Kau napa tamasok mabudu keng isabe nengi ada. Nika masuk riba napa punten nika. Kau le sebelum jawab sial pak. Ya Allah, orang bila kadung pangistona beda ka Allah. 2 kilo kula. Kita nyaki halal haram apa? 2 kilo. Padahal can nafso cek torok nih kah? Can nafso nagul cek 2 kilo.
Maki pah tepak ka haram, eke ba wudu, eke ba bejeng, eke ba istighfar, keton tak itemu masih 2 kilo, keton lai ko sot tawen malaikat. Kecan nafsu keng cek toro. Orang bila kadung nyangke aben ka Allah, bila pangisto mamulan isab ben Allah 2 kilo kul itanya ki halal haram. Padahal reng putuk bila kadung elang ngapangisto diri setong orang aben penter aben alem andi ilmu kadung korupsi 2 miliar tade nya tanyaan halal haram ba. Beda 2 kilo itanya aki halal haram padahal ni kareng putu bila si ilmu sagale doktor profesor beni urusan 2 kilo 2 triliun etelep tadanya tanyaan halal haram mila na kaula ben ajunan ke beda pun dapat ada pangistona abba ka Gusti Allah. Pangki pangistona abba panikah inale kana tapepet wa kalakuan tak mare asar para tade itemu pa pangistona nika ya Allah hari munitina kalakuan tolos tak mare ja pamare tolos tak asar ja itemu pas pangistona sampean ben kula nika itemu apa kadang nafsu pahakoto ije reng tak kira bener reng tahu ki je tak bejeng asar Allah tahu buk Allah uning num summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah nengi bokto nengi tunya tada reng oning keng bila mateh kaula ben ajunan bekal beli ka Allah setada bisa yentep dari Allah kakapi iyo ningaki ben Allah pak maki samangken katon iyet nyon sabora kaula ben ajunan nika se katon remalarem kakapi kus mabagus ari kan gara-gara coba ini totop ben Allah kan katon muljo kakapi tamasok sinuku mik nika ani gara-gara beni polan bagus pak aib cubaan keng totop ben Allah mun pahibuka kacubaan na sinuku mik re bubar pengajian ajunan keng tak uning kecuban sen kule teretan mun pas uning kecuban hodri sambian tak kira terota temo boleh ben hodri ongku napa si titi cuban pikirna hodri napa si titi cuban pangatarona hodri mun pas tahu kapi ben Allah ongku maki sebai tak kira kare orang makin nika mila na kaula ben ajunan ngireng abba apa nih kepace onggun na Gusti Allah tak ada sebisa yalengi dari Allah pak tak ada cek cumukaan aib orang ampun Allah oni pada mati kakapi pada mati kakapi beda orang laki yang kepaling fokus ben kanjeng Nabi polan paling paraten kabini nah khairukum li ahlihi au kamakal cek saking pagempang cebur bentro tawah sapa lalaki paling mulya mungku Gusti Allah orang lalaki sepaling mulya mungku Gusti Allah orang sepaling open ben paraten kabini nah beni tokang tampeleng beni tokang tantu beni tokang mokol beni tukang tampeleng, beni tukang mukul pak. Tapi jareng jed, ni beni yongku bini kaula ni karos sekocak reng laki beni keteretan siap ngadepi cubaan bini ben tanggung jawab kangku iba tepak lakinya mana. Mun perak nerema terantan apa? Mun perak nerema bagus apa saya sih tak bisa didireng laki. Abini tepak kesiratin larem tak jeremi tak mamintanen ibadana bejeng kahokom ngerteh tak keluaran tak naregaan toro oca siapa sih tak bisa didireng laki mengarang sekocak reng laki mapan andi bini bengis gendek cerek celapar gerbis
Yo ben saking ini kesat iya cari tanggung jawab pria. Ari tanggung jawab. Coba berema pitang bini re. Ari sih tanggung jawab sengkok ka Gusti Allah bagi laki ongku menikah dari tang. Namun keng berak tahu si nambeleng ada orang laki takok kereng bini buk ada. Mun berak urusan akeket jungkunti kotem ro. Bengalan reng laki. Keng reng laki sadar Arya tang bini beni tang musuh ya. Arya bini, Arya tanggung jawab sengko. Sani kecuken sampian bu. Sabagian kunci na swarga na sampian beda nengi laki. Ayyuma mra'atin matat lima bayi beda bebini mateng wa zawjuha radin anha. Mun laki na rida andi bini pada banjir ya. Seneng andi bini pada banjir jadi tantereng bini swarga jadi karena laki ben bini Arya beni andiin perak takdir ben Allah orang laki beni andiin bini nah orang bini beni andiin laki nah perak takdir ben Allah kangkui odi areng bareng orang laki kan ete bini mak le bisa ibadah ke Allah lebet marate ni bini nah orang bini ipapolong ben laki ben Allah mak le bisa masuk swarga lebet apek teka laki nah biti bisa bang baki depak kajun Allah tetimun bedereng bini bisa maseneng laki arwatan deh cereng bini swarga deh buna kajun maseneng reng laki kak dinto katipun apa cara opa mas sampean atanya reng kau lereng laki berema cara maseneng laki ki mak le kau le gempang swarga napa nika tak larang je bu perak muna benta je nyingranyi muna benta gerungan rojok berlebar mayuk je ngocol telur deman ocol telur perapatan waktu ceng bila kadung atarat pah ben si atong gelentongi gerungan rotaker di luar nah arapa monon lawan na benta mak le temu je sambian bebini ben mak le temu je laki nah laki arwa beni keng lalanga heuy reng laki pokon le juga iden reng laki nih katredan wa idza sa'idal khatibu alal mimbar bila bini memulan micet bingkeng si agigira gelu hari beni terjemahan ya fala yatakallamanna ahadukum ceki nyaut pak ceki nyaut waman yatakallam mun nyaut mbian sal repah an situ la jujak nyaut wasma'u ki dingaki pak mari lekas khotbah re pak ani kebila kedung micet bingkeng taning tampe pada benceret usaha keluar sini dulu mun tae keluar tolos natang jadi nom di beni beradi nembi andin kulen gigi pada jinya cet bebeta kereng bini pada ben Rasulullah ben Siti Aisyah ki kerekingan kok Rasulullah ben Siti Aisyah ki kerekingan gara-gara nah bede setong parkarah iantara nah parcelenan bede muntak kelero Siti Sofiyah ben Siti Aisyah Siti Sofiyah kak dinto numpak ontah toah jadi tak tulis relere on laon ben reng bereng sege berak ontan Siti Aisyah tepak ka onta segi ngudong jolan santak sege bebereng demang telepon kanjeng debu na kanjeng Nabi mati bereng se Sofiyah ya orob ben bereng se Aisyah pola na ontana santaan tak terima Siti Aisyah pak tak terima Siti Aisyah ajunan kan Nabi ya bu sebenarnya ajunan kan Nabi mak kita atil kepada bini nah ini banyak orang nih pak tak bisa aja pak tak bisa aja dari dalam jadi dari bibit lah Abu Bakar yang sepuluh Siti Aisyah menikah langsung mokol lah pak ke Siti Aisyah apa entah apa benping sebuna kanjeng mahlan ya Abu Bakar lo sebuna kanjeng Nabi
Ani kering sepon na nika. Simukol laga kaput. Kering sepon na Siti Aisyah. Ipo, lulu Abu Bakar. Apa ban? Ajunan tak mireng pun apa sih kau caki budu abtina kanjeng Nabi. Aben taben soroban. Lalalala. Reng bini mon perpan tampuruan. Ngabesaki curang tak ada pak kedelem dia. Lalala. Rasulullah nih pak. Tore jumpa bagusan. Mon pon mamulan micet bingkeng pas toju mbak. Be enri kak jangan si bini. Mon pon mamulan ngak tulis solat rokon bah. Kini ngaki bang. Baan mulai dititang lak nguti kaya ngai toman melihat apa kang ko awanggu biba iya yang gerbek keriung ku apa sih kau cakir ane tak terus atau karne jadi mon salajah aki kir salajah ngidingaki arubani atau kar acaramahnya lekas mare iya bener ongku bener dan sebini ngales ongku mentang lak Ina taning laban nih kan, ben sampian cek bangga polan laki tak nyaut, beni tak kok robuk. Sampian pah deki ke bela korek, mandi laki pada ben wah pada bentang laki, iki tak nyaut sekali je ben kok. Di mana bentang laki tu man nyaut, iya ngal mau bengal kang kok cek rak perak menumpian endi laki saper sampian akikir se laki tak nyaut, ongku karisakelan kan rakam je. Cerak perak mian mun silake sampean micet bingking retak ngarata ngaro silake wera neng wera musona sampean Allah jeje keje teti orang bagus nih kebeni perak ibadah ke Allah tapi bagus tengkah kepada manusia kong langkong kasih wajib bagus sih pasera lake mereka dingaki mun lagi ni tak kira bengal belengan ni kegambian kan. Anapa mata bengal, ijek reng ranyengan nembian baku. Pong bedenengi pengajian nih kak. Ini rel on laon wah. Cek lecu pas keret kapiaki, babek laonan. Pas sampean ngucap Bismillah. Mulai samangken kulit tak pati kikirna. Jeri mabun kulit makan. Memulan semak kaso. Tengku. Sampean mon si biasa bentara nying. Coba jaga nih kan. Paring ibuk topak bolu hari ibuk. Mun tak tajam doa na sampean todo segala sampean tajam doa orang bini saya bisa aja gele sana tajam tengku bukti aki bahkan inale kana parapan buruk Siti Maryam nih kabuk parapan buruk jabo ujian Siti Maryam kan ujian na benih kan ngandung tade lagi ujian doa cak orang biasa nengilum masjid awirit nih nguning pas ngandung tade lagi nah manteun cali na tetang jan tetang beun yem jan tetang jan kok ben mi awirit ongku nengi masjid yem mak beun sambil alalakon nengi masjid yem jadi ben tasbih sampai kelonyot mak pah bungkol pada ben jadi tabun yem. Napa Siti Maryam pah acaramah nerangaki arya mukjizat enten. Inni nadartu lirrahmani sauma lan ukallimal yauma insiya. Sengko apa sah. Jadi saking gembang. Ini kebeni terjemahan. Engkau tak perlu ajelasaki apa sih kata tian ka sengko. Tak kira parca joreng. Kina recet lebu kina sengko. Lan ukallimal yauma insiya engkau tak perlu ajelasaki apa sih ketika berekna sengko Allah tahu apa sih ketetian ka sengko gara-gara Siti Maryam aja gelesan beni beun saya ajelasaki ka orang tapi anaan segiem ben ki mira pas epa tahu abenta ben Allah dari mantina orang aja gelesan mare bukti ki mbian mun arisan tak duli ngening coba aja benta serius gue nih kah? Mbian bedo arisan gue mau biasa nak kau ada ngening nih kak kamang. Coba marah bukti aki mulai samangken. Jabentaan mah neng lecu. Ikeng mun lagi na para pantak ngaji ya boleh gelu lagi. Tak hari kok ngamal lagi amalan si anya maikem.
Benih mun tak bela gelu kan laki kosang dia si laki. Si biasanya mengeranyam bah tak bentar sekali. Kan si laki ya Allah le bendiri pengajian le berdimaan gila ya. Mak keton letak peti normal de tengah pengajian pendengar. Mula bela kada njak kak kok le amalan anyar nyaman ekem. Ekemnya mana kak jadi saya laki ya Allah alhamdulillah jadi mah boleh pengajian lagi hodri kita bengah gitu gini dah enggak boleh serius tore mun tak parja aja pas bismillah mun keng aben tak sampean awirit sambil sebut asmana Gusti Allah manter pada barokah ben manfaat manter pada katarema kasih ko besah mancer-mancer kaula ben ajunan ku laku palong-polong ben kus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mancer-mancer kaula ajunan seteja ben benga sepo seteja ben nak foto seteja palong-polong nang swarga Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sagak dinto sagak telepon apa sih bisa ya toraki. Abdi na langsung nyoon etih, nyoona etih, nyoon seborah. Tikal doa malay kiai mari na siya doa. Doa nampon mulai gelak pun saya baca bencana pula. Kau le tak tahu mana buat doa ya Allah tertuli datang jam. Saya repot kau le tak tuli datang. Sagak dintoh abdi na langsung nyon etih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.